Magkaigsunan, matang karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers Meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Pag-aral ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdisidir na ganita nga mo servisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagin, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. Ang inahan kaya aligaran ang napulog sa mga Di anak. na ko kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy Whispers Meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong Anis Media Ministry, Cagayan City, makikaubang kaninyo ng pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon dugang katinawan. Mao kining panahon nga atong i-discuss ang inyong mga pangutana, inyong mga sugyot, inyong mga hunahuna o uban pa. Sa pagsugod, magampo kita. Gamahanan nga Diyos, salamat. Ngayon mo kaming gitawag, nini nga kahayan. Giyahan mo kami, ug tudloan mo kami sa angay namong pagabuhaton. Aron nga ang tanan namong pagahimuon, haom gayud sa imong kabubuton. Tabangan mo kami, O Diyos, na dili lamang kami mabuhi sa among kaugalingon, kung dili mabuhi usab kami alang sa paginahanglan sa uban. Hatagi kami kasing-kasing sa pagkamatinambangon, pagkamaginhatagon sa walay pagpili. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Ginoong Manluluwas. Amen. Ang ato karong paghatag pagtagad mga kaigsunan mao kining usa ka pangutana unsa ka importante ang gitawag welfare ministry sa atong iglesia. Ang welfare ministry buti pasabot programa sa atong iglesia sa pagtabang sa isig katao, sa pagtabang usab sa sulod sa iglesia. O ang welfare ministry, dili lamang bulhaton sa iglesia, kung dili bulhaton sa matag membro sa iglesia. Kay bisag unsa nato kakabos na apay tao nga labing kabos pagyud kanato. Mao na ang atong tabangan. So karon igsoon, unsa ka importante ang pagkamatinabangon maginhatagon sa mga tao nga nawad-an sa maayo nga kapalaran. Atong iangkor igsoon ang teksto nga mabasa sa Deuteronomio 15:11. Nagyon dinhi, for the poor will never cease from the land. Therefore I command you, saying, you shall open your hand wide to your brother, to your poor, and your needy in your land. Kaya ang kabos dili mawala niining yutaa. Busa. Busa. Ako nagasugo kaninyo nga nagaingon, bukhara ang inyong mga kamot sa luag kaayo. Alang sa inyong igsoon, sa inyong kabus, ug sa adunay panginahanglan diha sa inyong yuta. So naay problema nga giatubang sa kalibutan. Nga ang kakabus dili mawala nining kalibutan. Pangita mog nasod, bisag unsa ka asinso ug kamaayo ang iyang ekonomiya, naagyo'y kabus mga kaigsoon. Besag asa nga nasod. Naay kabus. Bisag unsa ka stable ang iyang ekonomiya. Bisag unsa kadako ang iyang savings at the end of the year. Tapos kuhaon ang mga expenses. Hindi gyud mawala ang kakabos. Mo na ang problema. Tungod kay ang problema, di magyud mawala ang kakabos ning kalibutan, busa ang Diyos nagsugo. Kaya di man gid mawala ang kakabos. Busa ang Diyos wala maghangyo nagsugo. Nga bukharo na to ang atong mga kamot sa luag kayo. Alang sa atong igsoon, sa atong mga kabos, sa adunay mga paginahanglan sa atong yuta.
Mao ni igsoon ang sugo. Mao ni ang sugo. Ang atong tabangan mga kaigsuonan, katong dili makabalos nato. Ako balik ko na, ang atong tabangan, kadtong mga tao nga dili makabalos nato. Nganuman, Lucas 14:13-14 nagingon, kay kung ikaw magtawag ag salo-salo o kaon-kaon, dapita ang mga kabus, mga bakol, mga piang, mga buta, o kamo mabulahan, tungod kay sila dili makabayad kaninyo. Mga kaigsuonan, pamalandungan niya, ang atong tabangan di ay katong dili makabayad nato, dili makabalos. Kaya kung magtawag tagkaon-kaon sa balay, o asa ba sa restaurant, atong dapito na atong higala, dapito na atong igsoon, dapito na kinsa, pag doon na po'y salo-salo, mo imbitar po nagbalos na to, mga kaigsonan. Apareho si Ginoong Hesus, magpakaon gani mo, salo-salo sa balay, ang inyong imbitahon katong dili makabalos ninyo. Dili makabalos ninyo. Naisumpay na, unya sa katapusan. Kay dili sila makabalos kaninyo, pero naay umaabot nga balos sa nagtabang, mga kaigsonan. Kanus aman ang repayment. Kanus aman ang balos. Nagingon din niya ang Pinadayag 22:12, og tanawa ako moabot sa dili madugay, og ang akong balos dala nako, og akong ihatag sumala sa inyong binuhatan. Kanus ay ang balos, mga kaigsuonan, sa pagtabang nato sa isikataw nga dili makabalos, pagbalik sa atong Ginoo. Pagbalik sa atong Ginoo, nagdala siya og balos. Sumala sa atong binuhatan. Okay. So, unsa man kana nga balos? Unsa man nga reward? Unsa man nga premyo? Lucas 14:14 nagyon dinhi, kung magdapit kita sa mga tao nga dili makabalos ka nato, kita bulahan tungod kay siya di man makabalos ka nato, apan kamo makadawat og balos sa pagkabanhaw sa mga matarong. Igsoon, gusto na kung ipasanto. Nagtabang ta sa dunay panginahanglan nga di makabalos, balusan ta. Pagbalik sa atong Ginoo, dala ang balos sumala sa atong binuhatan. Unsa man nga balos? Pagkabanhaw sa mga matarong. Mga kaigsuonan, pamalandungan ninyo kinigyod. Pamalandungan kini ninyo. Pagbalik sa Ginoo, nagdalag balos sumala sa atong binuhatan. O kunya nagingon ang Ginoo, kung kamo magtabang magpakaon pakana katong di makabalos, bulahan kamo. Kaya di sila makabalos. Kaya kamo pagabalusan sa pagkabanhaw sa mga matarong. Unsa man ang pagkabanhaw sa mga matarong? Mga linuwas. Atong tanawon, mga kaigsuonan. Juan 5:28. Ayaw kamong katingala ni ini kay takna no muabot na. Nga sila nga nasa lubnganan makadungog sa iyang tingog. Og mugula sila sa lubnganan. Sila nga nagbuhat og maayo mabanhaw sa kinabuhi. Og sila nga nagbuhat og datuan mabanhaw sa kalaglagan. Mga kaigsuonan, ayaw kamo pagtabang ni pag-imbitar sa mga tao makabalos ninyo. Tabangan nato katong di makabalos, bulahan ta. Nganuman, kay kita pagabalusan sa adlaw sa pagkabanhaw. Mao nga nagingon ng Ginoo, tanawa mo ani ako sa dili madugay, magdala ko og balos uban kaninyo, sumala sa inyong binuhatan. Dahil nagingon,
Nga pag-ani ni Gunisos, makadungog ang nasa lubnganan. Ang nagbuhat og maayo, banhaw sa kinabuhi. Ang nagbuhat og dawtan, banhaw sa kalaglagan. Ang atong is media ministry kanunay nagsibya sa mayong balita. Nilukop na ni sa tibuok kalibutan. Apan atong gibati nga dili igo ang pagwali nato sa mayong balita. Paminawa ko ninyo mayo. Kay mao niya ang atong kinaham masterpiece ang pagwali sa mayong balita. Maayo na siya, di nato na hunungon muwali tag mayong balita. Apan mga kaigsunan, di nato kalimtan ang pagkamatinabangon sa mga tao nga adunay panginahanglan. Mao nga gibati nato sa is Media Ministry nga kining atong programa di ni igo kung wala kitay programa sa pagtabang sa atong isig katao. Ug tungod kay ang pagtabang nato sa isig katao dili man akong personal nga kwarta, mo hinungdan nga tuguti ako ninyo nga atong isibya. Kay dili man ni akong personal. Kay kung personal nato nga kwarta, dili ko magsaba mga kaigsunan. Kung magtabang gani mo personal yung kwarta, ayaw mo. Hilom lang mo. No? Apang kay kwarta man ni pira ng bayan, gika man ni sa inyo, arumay balo mo kung asa paingon katong inyong mga donasyon niya mga kaigsunan. Ang among kaubanan diri sa balay sa una, nga mao gyud ang unang nagmaniho sa atong truck camper, mga kaigsunan, mao si Michael Berunyo, kauban siya ang asawa si Janet. Unya kadto si Michael, mahilig to kining alimukon. Na sila'y group chat sa mga mahilig sa alimukon. So nagpost siya, nagpakita siya, nga nagbuhat siya ng halwa nga alambre. Dahil may nibatin dito sa chat ng ingon, mayong tag-imo kong matudluan, kung sa buhat na. So nag-ingon dayon si Michael, o sige, anaaw na ito ni, na magkaalimukon diha, mo anak ko sa inyo, kahit ulang kagayan, tudluan ta ka, pero paanong di